इस पुरफितन दौर में दो गुजारिशात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली गुजारिश ये है कि उल्लमा के साथ जुड़े रहो। पहली गुजारिश, उल्लमा के साथ जुड़े रहो, क्योंकि हसन बसरी, सब पढ़िए रहमतुल्लाह, हसन बसरी सय्यदुत ताबईन कहलाए। ताबईन का सरदार जिसको कहा जाता है वो कौन है? हसन बसरी, सब पढ़िए रहमतुल्लाह। करीबन 200 सहाबा से उसने मुलाकात की है। कितने? 200 सहाबा से। सय्यदुत ताबईन अहले बसरा उसको मानते हैं। वो कहते हैं इज़ा अक़बलतिल फितना अर्रफ़हा आलिमुन, जब फितना सर उठाता है, सबसे पहले अगर कोई जमात और कोई शख्सियत उस फितने को पहचान लेती है, वो आलिम होता है। कौन होता है? आलिम होता है। वइज़ा अदबरत, जब फितना चला जाता है, अपना नुकसान और अपना खसारा छोड़ के, वइज़ा अदबरत अर्दफ़हा जाहिलुन, जाहिल को उस फितने के चले जाने के बाद ये मालूम पड़ता कि ये मेरे लिए क्या था? फितना था, ये मेरे लिए मुसीबत था, ये मेरे लिए नुकसान दहंदा था। आलिम को पहले ही उस फितने के बारे में इल्म के जरिए मारिफत हासिल होती है। इसलिए जरूरी है कि हम उलमा के साथ अपने आप को वाबस्ता रखें। मुझे उम्मीद है ये बस्ती उलमा से बड़ी पड़ी है। यहाँ बहुत बड़े उलमा इस धरती ने पैदा फरमाए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जो यूथ है वो अपने उलमा के साथ वाबस्ता रहेंगे इंशाअल्लाह। एक तो मेरा ये आपके सामने मेरी तरफ से अर्जदाश्त है। दूसरी अर्जदाश्त है, मसाजिद के साथ अपना रिश्ता मुस्तहकम और मजबूत कीजिए, क्योंकि मसाजिद ही वो तालीम गाह है, वो दानिशगाह है जहां से आपको तरबियत मिलती है, जहां से आपको तालीम मिलती है, जहां से आपको आला अखलाक हासिल होते हैं, जहां से आपको बाअदब बनाने में कलीदी किरदार इख्तियार किया जाता है। जिसको मस्जिद के साथ अपना रिश्ता बनाना आया, उसने अपनी दुनिया भी बनाई और आखिरत भी उसका संवर गया। लेकिन जिसने मस्जिद के साथ अपना रिश्ता कमजोर पेश किया, उसकी दुनिया भी चली जाती है और उसका आखिरत भी खसारे में चला जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, चलते चलते आप याद रखिए, फिर इंशाल्लाह दुआ करेंगे। आपने देखा होगा ऐसे भी लोग सोसाइटी में पाए जाते थे जिनको ये तक मालूम नहीं था कि मस्जिद किस अजमत वाली जगह का नाम है। वो आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की। उसके बाद वो एक मस्जिद के कोने की तरफ चला, उसने वहां पेशाब फेरना शुरू किया। सहाबा उसकी तरफ चलने लगे ताकि उसको रोके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोका, इसको पहले पेशाब करने दो, कहीं ये बीमार न पड़े, अल्लाह, कहीं इसको कोई तकलीफ न पहुंचे, इसको पहले मुकम्मल पेशाब करने दो। उसके बाद आपने सहाबा से फरमाया रिदवानुल्लाह ताला, एक बाल्टी पानी लेके आओ, इस जगह पानी डालो जहां उसने पेशाब किया। उसके बाद उस बदवी को, उस अराबी को अपने सामने लाया। उसके बाद कहा
آپ کو معلوم ہے اس جگہ کا کیا نام ہے؟ وہ اعرابی تھا، وہ بے بہرا تھا، اس کو مسجد کی عظمت معلوم نہیں تھی۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہا اس کو مسجد کہتے ہیں، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں پہ بول براز کرنے کی اجازت، یہاں پہ پیشاب پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے بہت اعلیٰ اخلاق سے اس کو سمجھایا۔ اس کے بعد وہ بدلی صحابہ کی حرکت بھی دیکھ چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی اس نے پایا۔ اس کے بعد وہ بدوی دعا کرنے لگا، اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہم دونوں کے ساتھ کسی اور پر رحم نہیں فرمانا، صرف ہم دونوں پہ اپنے رحمت کا نزول فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدری کو پھر سے اپنے قریب لایا، کہا لقد تحجرت واسعا، آپ نے ایک وسعت رکھنے والی چیز کو سکڑ دیا۔ آپ کو صرف اپنے لیے اور میرے لیے ہی دعا مانگنا زیبا نہیں ہے، آپ کو یہاں سے یہ سکھایا جاتا ہے پوری امت کے لیے دعا کرتے رہو۔ اجتماعی طور پر دعا کرنے میں اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے ضرورت ہے ہم مسجد کے ساتھ جڑے رہے، کیونکہ یہاں پہ وہ تعلیم دی جاتی ہے جس تعلیم کے ذریعے آپ کو اور مجھ کو دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ ایک تو علماء کے ساتھ جڑے رہنا ہے، دوسرا مساجد کے ساتھ اپنا رشتہ مستحکم اور مضبوط پیش کیجئے۔ یہاں مغرب سے عشاء تک یا عشاء کے بعد آدھے گھنٹے دروس کا اہتمام ہونا چاہیے، یہاں پہ سبائی اور مسائی درسگاہ کا اہتمام کرنا لازمی اور ضروری بنتا ہے، کیونکہ العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔